perjalanan panjang. Sekarang baru nyampe di jungle. Ada. Pertama kali nih gue kesini. Siapa di sini benar? Kita mau ke kolam ARUS nih. Gimana nih? Hah? Nyangkut nih, Tim. Aduh, nyangkut. Gimana nih? Nggak bisa pulang nih. Ada hiu, Pulang. latihan lawan arus. Kita pengen main apa nih, nggak tahu namanya. Ya pengen coba nih, nggak tahu apa namanya. Udah tutup cuy. Thanks for watching. Ya, Jungle nih latihan lawan arus. Sampai ketemu di video-video berikutnya ya. Bye.